ke narasumber yang kedua 5 menit dengan topik 15 menit dengan topik sejarah Tarombo, Baku, Opulamin, Silitonga dan perkembangannya hingga saat ini oleh Guru MB Silitonga dari Siantar. Dengan segala hormat kami berikan waktu Amang, silakan. Maunya tema dihita selalu na mengikuti Pitkomon lumubi di panitia penyelenggara ni Pitkomon. Horas marita selalu na. Horas. Danga pora takas di pabu panitia dia si bainap ko di bagas bason di narasumber. 5 bagian sejarah ni Tarombo ni Opulamin. Anay hucuba dari son mabain panomonomuon tu Taromboy mana tu sejarah nyoputa Opulamin. Jadi 2 bagian di son. Bagian na perculu 5 sejarah ni Opulamin na hurak takas di pesta horja na di ay nauli. Na paduahon yang Taromboy nunga ba kube mo hubige naking padokan ni anak diba Opuklein nunga ba kube Taromboy mo loitay huton nunga selesai besudi alay perlu adong dihita adong kesatuan dohot persatuan yang go latar belakang ni situasion dak sada Tarombo ni paparenyo puta Raja Silitonga sahat tu sadarion asing do Tarombo na binay ni Raja Sidugur. Asing na binay ni Datu Sipogu. Asing na binay ni Opulamin. Asing na binay ni Guru Hinobingan dohot Opu Jingjing. Oparmay tunamasa di persalisian ni antara di Guru Hinobingan dohot Opu Jingjing. Nasahat tu sadarion. Jala odo bocir ubay nagabi adong dualis Tarombo dihita poparan di Opulamin 5 surat pernyataan ni sianido dasar ni parbona ni pasugit nalaw magihuton sejarah ni Opulamin 5 natayhutihut satu tikion. Hamu ka amang dohot tamu sude nadi mengikuti Pitkomon yana dualis di Tarombo ni Opulamin ini marbot cirmai nama pesta tabak ni Opu Jingjing tanggal 10 pitu bulan tolu tahun 2000 sada adok sanggahan si poparnya puta Guru Hinobingan di banda sida tanggapan ini terus tunapato tahu Tarombo nasida 5 puncakna tanggal 30 satu tanggal 10 Maret 2002 di bahema nama pestai Tarombo di Sipahutar jadi di sima adong fotokopi surat pernyataan nahu jalohami di Sipahutar di pestai 5 natina tetanganan di Opuklein dohot si Kamso Silitonga odo nagabe pegangan dina dihutai dohot pegangan nalau nasida sahatu hutani todokta lubatoruan. Jala odo nagabe maul disi ay ditiki tanggal 21 Maret 5 puncak tahun 2002 pas Mei hari Minggu tarsongkok dohami nama jalo fotokopi neon 5 au dohot amarubitang manak kepala kapokarbet dungi situa hulman idora paminisi yang go guru sihol ala pasti kare minggu tiki dan dohot yang go diulau ni kami do sianon dohot Opu Patuan sian bedan ima narotu tulau ni ditiki jala di rokod dohami madokata sada-sada tartopu adora do kapokarbe ditiki dio imana ngatarotak babenon alai buatok tado sugut haduan penjelasan yon mangna songot dia alai satu na marujung golunya 2 anak on ba dangadong kesimpulan na satu napature tabaknya puta Opulamin kita saluna
Jadi anggo sejarah nyo pulamin na binoto. Baliga do amang binaligahon, barita do hotona na pinabotohon. Ia putra pulamin anak ni Jaji na bolong, nam tinadohon batu spon padok ni anak di bawah puklen nakiringan dohot guru hinobingan. Jala omma natapay hutihut, mulai siya na jolo, sahat tu sa darion. Adukpe ditiki patotaho tarobo guru hinobingan gabe mibari gabe mari tai huton sahat tu nawar pesta hita tugunyo pulamin. Termasuk do yang go opulamin na genius otakna. Di sido harajaun, di sido nang hadatuon. Ala ni may mana gabi jojo marjajo tuhutani halak. Didok may gabe songon datu tadang, didok may songon parhata siya namar tadang, sude maharaja tadang, sude madiang di mana. Ido benda sao putta sahat tumua satu bekara nagabe saut lao barboru marbun bajar nahor. Imana ni jenis ni utuh-utuh de mana pikiran yang puta opulamin alana termasuk dari mana otak nana genius. Dia muna menami soni nakahita saluhuna dung marhasohotan opulamin tuboru marbun mana boru batarnahor sian persingguran ba marat mula lawai mana tu baik nauli imah utata manabonani pasogita si saudarion. Alani perjajon na julu molo kali tonaho nakka mangkatai baru takana tua-tua na di huta termasuk maido opur bitang termasuk mado guru sihol termasuk mado kapal-kapal artius nah hinan molo makata-hatai ba dilo do alani perjajon do ubenaolo sipata mago zolo mainna mago dohot silsilah mago dohot partutura ninna daktar boto-boto ala marjajo ala nasongonon misalnya molotalu di perjujian ba olo doi gabe budak ni halakan dang olo be muda be tu hutana dang be muda tu hutana anu ngadi hoti songodi do molo datu tadang molo tali mana dakon hada tu nai omma nagabe dibain pangulu barang diseak maun dilopa dibayar ramuan-ramuan omma pangulu barang jadi songodi nang putta pulamin adong do pangulu barang yo putta pulamin nda ditanom mai molo lau hita tu sosor gajang di dolo hima di sabola habirang di sima ditanom ima pangulu barang ni opulamin dupe tahun 1000 tahun 50 1150-an marsada ma popara ni opulamin digali mai jala ditutung mai jala dibolokon ima taringo ne akka parjuji tadang manang na datu tadang adong do istilah nama dok budu suhabulu do yang go langge sama langgean mas tu desia do raksato sido penian ba alani hatadang naido ubenda sa oputa tuhuta julu ima madadakon hada tuonna marsahib madi huta julu tiki boru ni raja huta ni huta julu ima boru manalu jadi adong do dibae desi songot tokator kanan manangise na boyo mangubati basaho mai mana gawe parsod bolunna mai boru ni raja hutai ala nido ditonaho tiba mana di babu tiba gabe sau ma oputta pulamin helani manalu yan barita julu. Jadi dak pola sadia leleng na ang koneksi yang oputa opulamin do. Ala yang go baritai yang go boru manalu tinggal do hok di huta julu. Hok di huta julu. Ayadok pe paparnya puta oputinggiraja di hutata. Adok pe paparnya puta tinggiraja di hutata. Narodo nasida siak huta julu tu nauli ala di boto di siaka hahangina. Jadi marpungu ma sudah kapang itu ni najolo
ima sian generasi papituhon mai sian opulamin marpungu marisi badilia matuna sida tano hauma didia mado adaran ima ben na marfuta desi satu stadion poparanyo puta tinggeraja jala ido ben nadong poparanyo puta tinggeraja di huta ai nauli nake kudo adong padohan bulu siha bulu do langge soha langkean hutan di damang doha tubuan damari bertano yang gohamatian yang gohuta hatubuan di opudamin ima di Danau Gajang Waktu tinggal 5 menit lagi, Amang. Oh lolo, baringkas pe. Adong doi di tahun 1980 pe dibongkar. Adong di si rumah persetiata hadong buata tu guru hinabingan do rutas narong desi. Jadi buado adong permasalahan non. Ima bocin di permasalahan ini. Ima nakiningan alani situasi na ditekan di opuglen surat pernyataan gabiom mari buat tuna di huta gabiom mari istirahat tuna masa di tikon ada nakiningan nunggai patorang opuglen do dengkan do na secara kontinu dan jelas yang go taroboi ho do di hita saduhuna ima papare puta opudamin Matutu. Jadi molo di hari zona jolo na boro di tiki di tarutung molo masa pesta dumobi di hita opudamin sai hita ro di rokon na bagutu-gutuhon opu jingjing tu guru hinobingan alana alai sai sadado tarobota tu guru hinobingan maraloho tu opu jingjing ayang kita angidorita ro nasida jadi alanima gabe sai hita ma di rokon pagutu-gutuhon manak badahun guru hinobingan tu opu jingjing ra alani do dipikiri opugulen na brown uban na gabe boy sahat tanda tangani gabe songoni di tanda tangani ima surat pernyataan ni danga pola huhatai buama alani perjulu alani hapa di tahun kemungkinan sekada ndak sembar badai hadakon narohana badang pola tarsor itu sima yang go pikiran nima. Jadi songoni memang sekilas na huboto yang menghitung sejarah yang go taroboi sada do hita darong na dua sada do ima songna jenazah ni opuglen nakiningan lasido hutiop do taroboi yang go tarobo na asing na sian Raja Sidugur Datu Sipogu memang adong do diau dang dos taroboi saduhuna matsai sidado sia tarobota tunasida. Jadi tarsongri mana boy tarpasah di bagasan bason mungkin gudangak kana humurang ada hurang lengkap na masahai panitia mandokon omma si suguhonomu na batok to sahadi adong do pihak argumentasi na lain si pasah atau di pitkomon. Jadi tarsongri mama do inang mono tungado kana hurang lobi ba narpangajuma masih mahapa ba kita disi. Ada yang kutarik di taroboi tuksada mahita. Laos ona anak tubuh kasu hari apa lagi cara ke ngaku di mate lai bodo hararan bodo budak kita sudah dulu dame mau lihat mana itu sama bagaimana Baik, terbitkan upload kepada kita akan masuki narasumber yang ketiga 15 menit dari mulai sekarang dengan topik pentingnya keberadaan Tarombo Baku Opulamin Silitonga bagi generasi penerusnya. Kita berikan kesempatan kepada Amang Komarudin Silitonga. Waktu kami persilakan dengan segala hormat. Iya. Amang Komarudin. Ita poparani. Ita po siapa poparannya Opulamin. Ai terbegitu. Terbegi. Dengan Oh, mau lihat Jadi perjulu patanda honok kuduau mang naishe di punguata.
Songon daftar surat di Mati. layar Guarhu Kamaruni Silitonga. Tubuh tahun 20 September tahun 2022. Berarti ngamarungur saunari 20 tahun. Jelas sudah berkamuna nunga sesepuh ngarenta otak pe nang apala dinggabe merdada sunda biasa. Nakpaiba sebagai guru na julu ang gunaing tang mungkin be terdalaton songon haguruon. Ay harana ingata tiki guru asing do saunari. Jadi molo tukso tuppe 15 menit makata ini son ba sabar mahita majalo molo tungarong manfaatna. Jadi upat orang muse hami siapa parannya putta o pututuran. Jala siano punami o pututuran sahatu amat tanahinan. Polan anak sasada dui. Adong dui rai 5 sudut. Lupe tu amat tanahinan. Opusito bol guarra. Guar sedenakna o Berlin Silitonga. Targudang do harap manada damangon. Alana danga pala gudang hata-hata nyon. Mabulus-bulus ido. Jadi hirabui do honon. Gurang do harap nanay merdongan do tibana. Alay mungkin nanay membuat sesuatu. Alana mungkin manang diprediksi. Murah do foto non amaton hirabuti. Alay do ume. Dangarong rohanami lao majeo kalak sa hulului hamilo akadongan dilabung asa sonang so hari uribuan songoni manang pungaton pangiluan nami. Jadi nung maripat orang nakiringan pembicara manang narasumber pertama kedua taringot tu tarobomba kuni oputa opulamin Silitonga. Buila lape nunga bui perumano tai terutama ni lehon ni anak niba padita aha Silitonga opuglen dohot aparaniba guru MB Silitonga. Jadi molo tukso lengkap perpani nah wasaha di son ba sabar mahita payuti ni holanon dihita na sa punguan tanga pola pige nagabe di gijang ni tuturhu ola dua do hulala para bangokku di son sada insinyur toga do guru MB Silitonga aku ni aka anak pahopu anak mangulahi namara tanga pola utandai bihamu sudi ay kana poso-poso bihamu mungkin akan marumur 40 tahun do leba ada 50 tahun. Jadi ngawa na kiningan hamis yan paparani o pututuran. Adonggo masuk di kembula tahun lain anakku siap pekabaru si tua maringan Silitonga. Na mangalap buris tumiyang. Hadir do Iwana Dison. Jadi Iwana buat itu sebagai mewakili di dalam hal akasi songonon alana iba dang apala disitbe dan apalah denggabe cara berpikir ni ba kalau perlu tuiwana pe buido hamuna mangido aka akvis. Jadi nung telas nakiringa di bawah ka pembicara taringot tu tarobo baku ni oputa opulami tangar bista baku taringot tu si oranon apalah otik molo saya persoalan dia kakahang kita tu hinobingan do pujingjing mengenai sesiakan dohot isesanggian. Memang na perlu keluar. Anang di buku TV. Saya dilului do isesiakan. Songci saya do si Jakob. Tapi si Jakob do nagabe mendapat sahala sihaha. Si saya di wolokoni hola narari hadiyo nararai. Jadi perlu do memang huruf hasakan anu. Jalan memang di paparan ni sira jawatak sahala si hahani penting di ilo nagabi wakil ni bapak na molo bapak nai nunga modding
Apalagi siya kangan itu gabi ama dia kakahanggina. Jala perbagi apa mana pajayan dilian naturasna saya gumodang do disigahan siya dia katinuluhon nai pada umumna. Jadi perlu do isi siakan isi sianggian. Jadi mau saya masa pe berdewatan dia kadang sa marga Silitonga siya pujingjing do guru nyobingan. Dan apalagi kodo kita campur tangan tu si unang gabi matat suku ni rohai itu kita unak saya tidak ikonodo alai mo takas status si ahari perbedaan halahi baboy di patorang mo cari mah baik ang gusto na huo to antara guru hinobingan do opujingjing ang jelas do hubo to opujingjing do sianggian daripada guru hinobingan alai dang sama ini jadi ang opujingjing mandokon kirana sama do guru hinobingan do opujingjing jadi opujingjing berjuluk baru guru hinobingan anggo hiya dak tataribay jadi moloro opujingjing manuk kutuau mangto pangotamu bihado to kami siya isiro kami siyahan do guru hinobingan Sinyalnya jelek. do tunggu di usutero upajaran manusia alai mo dang di kota be so majoro satu sih dapat jinjab babi alana mo lanong pulumnya di nasida berarti kebotonna do anaknya ya jina bulun do pujingjing nggak jelas sia jina bulun dapat mau opulamin do guru hinobingan ngai konakuanna guru hinobingan di garis sigahan alai mo lo hohom do dang dia lusi berarti sekasar damai. Jadi una kalau terlalu campur tangan kita lihat ke persoalannya lagi. Sadok tabature-ture na kita. Terutama tarobo di kita garuk maropopu uluboy tolu generasi tu gijang si botota. Sian amang mangulahi. Satu puta, satu hita baru tu anak kota. Uluboy ta paberes tikos-tikos ima jolo pegangan di hita. Molo hita kena maranggi akan poso terlobi dan diboto peraturan antara satu dan yang lain anggo petunjuk senau oddo molo dia naulido halakna tinggal si A do si B dan diboto iwana ise siakangan ise sianggian marparahuaon nasida padua ikon lauro nasida berfokus tu sara tokoh narung dia nauli sebagai penentuan taringat tu taruh sebenarnya tokoh dia nauli ima abang raja tinggi nahinan molo diboto taruh bona tu raja tinggi bui masih ada buat orang tu sudah sida alai mul tu diboto dia tong berarti ikut para atu namai ima molo tu si molo la tu guru hinobingan ala kahang kita guru hinobingan na botota pertuturata tu ka guru hinobingan terutama na di sebuah hutar wilala kom botota ma patokan di sebuah hutar ima kepala negeri Johannes Silitonga molo songonau maropung go atusi jadi raja pesta bapak si kloster terna dua ima toko molo diboto do partarbona atusi ngaboy aturona pertuturanna. Jadi molo dia kahita na maranggi do takalmar hula-hula. Tang di botak kaya na kota be tarobo. Mana pertuturan to hula-hula. Kita sebagai orang tua di gaduh rumah tangga. Boy di kita patorakut tunesida. Molo anak ditulang parwa umumai. Molo buru ditulang parwa umumai. Keboy patorangotai. Molo anak ina burung kecoba orang utama kita gaduh rumah tangga ama ina tangga pola sejarah berita di sini ngabu kita patorak itu di sini memang perlu do takas boton asa dengan nomor tutur asa hormat unang gabi suara pertuturan unang dipakulingi sara halak alai dan ngadong kata penghormatan madu amang manang amang udah
anang buru do naas Udah waktunya Tinggal di 3 Marsuto. menit lagi. mau leate. Jadi ido pato kasianau tapadeng gemma patarobo di hita ganup maropuapu. Unang tato ya ka tarobo nasing hape dak takas tawoto. Song tuhanyo pututuran kiado aduk kuja tarobo alai taktik kos na tasulati. Jadi ikut si patureo udah kasih song dak si terima ni. Jadi nak sebuah wanita nak koni ba dia na pasti ikonido ayarana ido dinganna una gawi sursar. Jadi mau lihat tema tunggu tipe na hudo koni ba arong magudani. Oras mahita, utima. Horas. Iya, baik. Kita berikan aplaus kepada narasumber yang ketiga. Selanjutnya, kita berikan waktu kepada narasumber yang keempat dengan topik warisan atau legasi Tarombo Baku Opulamin Silitonga untuk masa depan dan dunia oleh Panahatan Silitonga. Waktu kami persilakan dengan segala hormat. Horas Marita. Horas. Dijual dan bermain umur 3 bulan. Lengkap silsilah. Ada hujahon, jala syukur aku. Kurang ajar lumayan. Martarombo marsilsila pananggana naraku. Lepas rap kami dongan adong halak Cina. Lepas saya dapat toko korakin na. Syukur aku idokon adok tarombo ni adok silsila ni biang na niku. Batohodin na mana. Enak pe sama-sama herder. Molosada adong silsila. Sadanari daong marga na adong silsila hindi mana. Dia silsila niku. Lengkap do di sisi dia do asalna maruduk nu se tu keturunan berikutna maruduk tu se dia do indukna jantan dia do indukna betina. Jadi to hoden de mana. Aku pikir-pikir dah. Ya do polo pananggape marsilsila. Waduh kami kalak batakon naraku. Jadi nah maksud di siak kamang masay narga do taromboon. Masay narga. Ide bener do amak tua nakingan tuko di si horbo pagdakitan napuran ba ise najais di tarombo macegay patuturan. Jadi kemarak do itataring untuk taromboon lumobi tu tuaka dong atau puta nasing. Tentu sipo gurombingan o penjing lumobi dohot. Tentu sipo ala napatal na memang persilesian ni partarobon ni gurombingan dohot o penjing menyangkut tu moral cakangan do canggian. Dari tahun 1987, di Kipanjong Tugu, dia putar aja Silitonga na di Spahutar, nunga marpungu di si sudah na 50. Maksud pasadahon asa sadani at Tarombo irohana sida. Menang marhang juga. Mang na 3 bulan di bahasa lahi nang marhang juga. Nga sudah di si tiap maropopo. Lana ujungnya pada waktu istilah marapara mahalaki. Taro penjing-jing do gurombingan. Alain na tahun 2000 sada muncul mamuse masalahon antara gurombingan dohot penjing-jing. Mula dia utakas do ubo to masalahon ala di merah do permulaan ni perjebu-jebu dohot permohokna. Ada takas do rapadi binoton persoalan dialahon tahun 2000 sada 2002. Alai dang masalah Tarombo be masalah na mahamarang tidak nomor 2 namin. Na paling pokok na di permasalahan ni gurombingan masalah istilah tabat. Alana tahun
tahun 2000 datang tanggal 10 itu bulan tudu bamar pesta do penjingjing di ulu nihuta pesta syukuran ala naung saya di pugar halaki tabak ni penjingjing habarata do guri no binga mendo unang do kamu tabak mau do kamu tugu ya saya terima alai mau do kamu tabak dang terima kami ala mo lo tabak di sido hinambor ni na punasa tabahi jadi di sido ikubur ape anggo mangyutup pangatusyon namin huboto kami tang di sidi kubur o puto penjingjing na hulya kami dot na itlehon o purajay sa do tano guru na bingan tu guru panayhan ben namar huta di sini na langsung pasahapan ni ma purajay sak amang nama tua ni jaksa saur na Jakarta main amu sudah pa Jakarta tada mula di ida pasahapan ni tua penjingjing ima anak kona guru panayhan itu permasalahan. Masalah tarobo nama rasing perhamaranggion nomor 2 namanya. Jadi, aku sendiri masuk do turohaku mangna masuk tu akal kudu padok ni guru nobingan bahwa memang dang di sini kubur pujingjing dak kiamar huta di sio pujingjing indikasi dah songono. Autuk sura di si magudang manang marpinopari o pujingjing. Buasa holang guru panaihan na tinggal di sini, tapi molo menurut Nabi Natusan Nabi Noto, pinoparnya pujingjing, ano pito halak sira na 25, pangahuraja, pangabitua, patuhuling, opuraja dulu, guru panaihan, tordang udap, do sal nagugu. Aturan na dong mana salah satu siya kalahon na tinggal di sini. Alay, holanon ala guru panaihan doon natari partusi, tapi orang guru panaihan mana tinggal di sini. Indikasi na paduahon atuk sura tibudo atau pujingjing rotu si pahutar, bahasa hola sa pentek parhutani halaki. Ipe tangda tari muda sa dalohon mereng doy no aingi sa hatu bematiyo. Jadi ima indikasi ropani di iba sementara bahwa na tu si pahutar tak sangat tak sahambe anggo o pujingjing. Di dupida kami tumiran na baru 4 tahun na dung 4 tahun kami pindah tumiran kira-kira tahun 1970 siya kaya sukun napatos si sukun na tua-tua si uturdaka perjolo di dia do dikubur oputa si uturdaka sakuboto kami ba mang dari dia pinang binoto kusuk kumusera tu sipugu akan na tua-tua na perkirahon botosa alaki pinang dibawa tamang na di dia kuburan di datu sipu. Jadi khusuk kuma muse guru nobingan. Tak kubuto hayam ba mang na dia kuburan guru nobingan. Sinuk kuma muse pinaparya pujing dia kana layak ropani binoto kana semua. Alahop pinang dibawa to kuburan na pujing dia. Dala aupe sementara dalam tanda kutip mula analisaku sementara dah bahwa pulamin tang dikubur dia inong tang marhuta ang bangunang dia inong alana indikasi na songonon ala mula takaji doon aing mula siya simarpinggan manang jolok tu onarunggi mangire-ire sa hatu persinggura bakara antas dope. Manang siya narunggu siya simarpinggan laho tu tajulu para menangan wajar dope. Anang mungkin siya na inaudi tu sadda. Ngadowi. Jala molo dia inaudi do kinapor niya putaw pulamin. Di dia. Jadi asarong sa perbendahara di tahulokon nakingan tang naman dok itu analisa sementara ni kunakingan alay do ang dong ang mandokon di umur 20 tahun
lau do pudamin madada di sene nudi sa bola purba timur tuarah manabia barat laut tuhuta persingkuran bakara. Ay molo marumur jol 20 tahun di julo nyamong nga dope. Amonga janji na bulon. Mungkin do janji na bulon marhuta di nauli tidak. Dia mesti guri nobingan. Mungkin do dang mungkin guri nobingan marhuta di nauli. Jadi benahorokan sada perbendahara mau dihita dan mandokon nahudokon nanti kos itu nahudokon nakingan molo 20 tahun madalap isirong na sene nauli madalap patu tubakara mana mal 20 tahun betul tu nalokan do John Maria nauli dapat di mana para binoto tetapi ya Jabunami sudah itu kita naik di maboto Jabunami terpado dohot tabak ni kadaupung termasuk opung ni paditai do termasuk amang nama tua ni paditai pasti jodoh Jabunami do kuburan ni akopung nami. Nah maksud di sini asal duk keluar bahasa Jabu itu dia dopa. Jadi hiado kami diterasi makatai do amok kunahinan busuk di mana di dia do kuburan ni opulamin ni di mana nanga para binoto ayang go padok na dio narunggo do termasuk kubagas hiado ronin na sene nauli laudu si mangalului di sukum ma pinapar niya pahanggit na pinapar na pujing na ulisahan dipaturo do kebetulan pada waktu saat talahin na si tadi ada petuk-petuk ni hari-hari na bulun orwa hari-haron ngaranggason gababut masuban jala bunanay gebek kalahi maperlak disod na huboto hami kumuran yo pulamin do aka natrasna do akahanggina jadi ro na sire na uli madok na kadua muluboy sa hubay kami waktu tinggal 5 menit lagi. Oke upagar hami majo di 5 menit na alay nang dilek kalahi. Jadi maksud tu apa di si tang di kubur dia nauli anggo pulamin. Kadang-kadang setukang. Jadi maksud tu apa ni tang adong besyak tahun nobotosa. Tang adong besyak tahun nobotosa bahwa di dia berita ni parenguduan nyo pulamin di dia mengundang di dia marpinopari. Eda maksud di si asa bahan sejarah mau dihita moro sotaboto do batu ari negro dak pola maksud tu bani unang babi bacudo hita mandokon sejarah na songono baru 20 tahun boras tet ndau di IP na maulde nian na tuari ngahu posting di WA bahwa so dia mana huboto jalan nakingga sudah hita mandokon bahwa ini tarobon yok pulami jala mulai sen postingan niya dong nanayang perpungaton ba nunga sudah tamando odo tarobona baku jala tarobona narong masuk ke wae pena selingon na siap Pakabaru na siap Batam siap Jakarta na siap Kuta bahwa tarobon yang pudam ini nunga baku jala ay budok kondakingan anggonunggo baku tutu ada kusukut kita buasa di kamar pungu kita sonari para noropan ni kita benar pungu sonari nadong kesalahpahaman kesilapan di hita na marhamaranggi taringot tu Tarbon ida benar pungu kita sonari patotahon ya patotahon memperjelas pahoton bahwa inilah Tarbon yang pulamin nasati kosna. Jadi dos maruhata sudah kita naking madokon ngadong baku Tarbon yang pulamin sesuai dok na nizahon nak kadongan naking dok na posting di WA bah hok mahita kaperhato hok ma naung baku do nga final nga baku pinaparna puta pulamin. So ni majo pinasahat pinta mardumak katutiki niyan gudang do peneksi pasahaton
Tapi waktu terbatas di kita laho berargumentasi bah mulai dan haduan saya dok tiki kagajak tiki masih patoranga kita diskusi mengenai nomor 2 mutu adat dot tahun asa merhitin dan dong bunada di kita tujulan darion mulai tu kadang penyajian nami nahurang apit di rohamuna nahurang pas dari dohon sonda tua pok kuda di mapa gotong tarugi na taring mataulahi na sega tauli Tony mata seniba harok doroha tuarina negro ala gudang do penadak sitau di kota harok doroha moloboy na berkelanjutan jom on di hita tuarina negro utima. Baik, kita berikan aplaus kepada narasumber.